भाई जय जगन्नाथ शुभ संध्या नमस्कार नमस्ते खुशी रुहन समस्ते मोर छोट भिडियोटे मो सांग भाई मानक स्वागत तो आशा करुँची आपण आपण परिवार समस्ते भल थे आमर महाप्रभु जगन्नाथ निकट में प्रार्थना तो आपड़ सेमती भल था तो मुझे भल अच्छी तो बर्तमान मुझे पहुँच जाइए जोटा कि आम गाँव पाट तो एपटे देखुं ये आमर ओलाशुणी गुंफा तो एपटे जो पहाड़ देखा ये बौद्ध विहार जोटा कि ओडिशा प्रसिद्ध ललितगिरी पहाड़ नहीं मुझे भूल कली सुखपड़ा पहाड़ देखा ये ओलाशुणी तो एपटे अच्छे आम बौद्ध विहार तो बर्तमान ये सब देखुं तो आम एपटे आउ किसी दिन पर रुआ रुई आरंभ हो जोड़ा तली तलापाई जो बिल सब आवश्यक तो से सब गारे गारे बुली जाइए तो आज वर्षा होता संध्या बेले तो से देखुं अल्प अल्प पानी छिड़ा तो से जानते गाँ गहली कथा तो गरम गरम बरा सब छणा हो तो मो सहित आउ जड़े आम घर पाख पिला झुन तो आम दीज पलि आसचु बरा नहीं कि बरा आउ पियाज तो मुग तो होता मुग पड़ा सरलानी प्राय दी मस हम नहीं मस दी मस अमल सरलानी तो ये तलितलापाई सब बिल केवल तलितलापाई बर्तमान बिल रेडी हो जाइए तो आउ 15 रु मास भर प्राय तली पड़ा आरंभ हो नहीं आरंभ हो तो पानी तो असुविधा प्रायतः सब आमर बोरिंग पानी उपर निर्भर रोचे तो से ना आगे सब केनाल पानी सुविधा मिल जाऊला तो दिन दिन सब केनाल सब पोती पाती गलानी तो पानी समस्या रोचे तो से आग पछ सब हो बिल रुआ ना तो आम एपटे गोटे सैड्रे एकाथरे रुआ एका जाए तो चलतु जहाँ भी हो तो ये देखिले आप चारिपटे किसी बिल मत चाष होती आउ सब बाकी बिल जो बुलूँ सब तलितलाप ही रेडी हो जाइए तो बर्तमान आमरी गाँव ये पाट जोटा कि आम ये पाटटी कहले आम गाँ स्वयं आउ ओलकणा एपटे आमर ललितगिरी तो ता मझिरे हूँ ये जगहटी जो देखते पाट तो आम गाँ नटुणापुर तो तीनोटी गाँ तो ये पाट को संजोग ही रही तो चारिपार्श्व ये सब ग्राम अच्छी तो एपटे विधारपुर कुसुमपुर से तो नई सेपटे गोबर नई सेपटे तो सेपटे आउ गोटे पाट अच्छी तो चलतु तो मुझे आसती संध्या हो तो बरा टे नहीं आसलु तो बसिक खाइबू तो ये देखते बसी पड़ा बसी तो गाँ गहली मुझे आपको कहती पूरा गरम गरम बरा त्या सागर पियाज गोटे आनु कषा आणनु कंचा लंका आ बीट लुण सब खाई पार कौन बरा ना मुझे तो खाइबी तो देखिए किए कईटा खाई पार मो साथ खाई पारू पारन गोटा पकड़ गिड़ी दे गरम गरम तो भल लगे ये कौन कौन क्या मानना कौन कौन सी अंधार बंगा संध्या से बिलुआ पड़े ना बिलुआ बारा बिलुआ ना डरू ना ना एना मनुष्य पाखु बुलले नहीं एना पूरा मनुष्य पाखु पड़े भाई खाଇବା दी आसतु पूरा गरम गरम धुआं भात सागे सागे पकड़
लोक धरा पड़ा नबाकू ये तो गूँ गूँ शब्द हो कि शब्द है गाड़ी एरिया ना ना वर्षा हेले जो हुए ये जो शब्द है जानू नौका खाऊनु ଶୁଣେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲେ 3ଟା ନା 4ଟା ବାନା ଖାଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବି ଦେଲାନି ଗୋଟେ କୋଣଟା ହାତ ପୁରୀ ହିଟ ପଳେଇଲି ଖାଇଲୁ କ'ଣଟା ନୌକା ଏବେ ଆଣିଛି ଖାଉନା ଖାଉनु ରଜ ନାଚ ସଇଲା ହୁଁ ବୋଲେ ରଜ ନାଚ ସଇଲା ସେଠୁ କହୁଛି ଆମ ଗାଁରେ ରଜ ଯେଉଁ ହୁଏ ତ ମୁଁ ପିଲାଦିନ ଦେଖିଯାଉଛି ତ ରଜରେ 3 ଦିନ ଆମର ଗାଁ ଆମେ ଯେଉଁ 3-4 ଖଣ୍ଡି ଗାଁ ସବୁ ରହୁଛି ତ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ତୋଳିକି ନାଚ ହୁଏ ଫ୍ରି ସେଲ୍ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ରଜରେ ବର୍ଷା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଇନି ନାଇଁ ଫୁଲ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ରସଗୋଲାରେ ରବିବାର ସଇଲା ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ବର୍ଷା ଆଉ ହଁ ଖାଇଦେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି ହୁଁ ଏ ଦୁଇଟା 3ଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଉଥିଲୁ ତ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ରାସ୍ତାଟି ପୁରା ଆମର ଲାଗିଛି ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆର ଚଉଡ଼ା 37 କଡ଼ି ନୁହେଁ 37 କଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ଯେଉଁ ବିଲେଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଠି ହେଲା ଚକମାରା ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ସବୁ ହାଣି ହୁଣି ସବୁ ମିଶେଇ ମାସି ସାରିଲେଣି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 12-13 ଫୁଟ ଭଳି ଅଛି ନହେଲେ ଆର 37 କଡ଼ି ଯାହାକି ଦୁଇଟା ଟ୍ରକ୍ ବି ପାସ୍ କଲା ଭଳିଆ ଚଉଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ ତ ସେଇ 37 କଡ଼ି ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ବସି ଖାଉଥିଲୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ଜରି ଖାଲି ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆମ ଗାଁରେ ରଜ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାଚ ହୁଏ ତ 3 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେଉଁ ଦିନ ହେଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନା କେବଳ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇନି ଏଇ ବର୍ଷଟା ବର୍ଷା ହେଇନି ସେଇଦିନ ଆଗୁଆ ହେଉଛି ଆଗେ ଖାଇ ମୁଗୁର ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ପଳେଇବେ ମାନେ ନାଚ କରିବେ ବୋଲି 8-10 ଦିନ ସେମିତି ବସିକି ଖାଲି ଖାଉଥିବେ ମାନେ ଆଉ ସେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ପାଗ ହେବନି ପଳାନ୍ତି ଆଉ ତା ଘରେ ଖାଇ ଆମ ଆଖପାଖରେ ସବୁ ଭାବିଲେନି ଯେ ବର୍ଷା ହଉ ନ ହଉ ଭରେ ପଡ଼ିଆ ନାଚ ହେଲେ ବର୍ଷା ହବ ଭାଇ ଆମର ବରା ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଇ ଆସିଲାନି ତ ବିଲୁଆ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଆମେ ବହିଛୁ ପାଟ ମଝିରେ ଇଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ ତ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ଭାଇ ରହୁଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।